samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Nisu svi oni koji skitaju izgubljeni. Venera u Strijelcu, astrolog Nevenka Blažik. Od 16. novembra Venera će boraviti u znaku Strijelca sve do 10. decembra. Ljubka Venera prelazi u Strijelca, promjenjivi vatreni znak koji je uvijek u pokretu, koji se najbolje može razumjeti po svom izgledu Kentaur, kombinacija čovjeka i konja, čija je strijela uvijek podignuta ka nebu, ka višim istinama, ka kosmosu, dok mu kopito vatreno udaraju o zemlju. Kao i blizanci, Strijelac je dvostruki dualan znak, ispunjen brojnim protivriječnostima, plemenitim traganjima čovjeka za istinom, pomiješanim sa razvratnim instiktom zvijeri, ali ova dualnost je također ono što Strijelca čini tako zanimljivim, posebno za ovu našu Veneru, planetu koja je jedva dočekala da pređe u znak Strijelca kako bi se otarasila obsesivne i teške energije fiksne vode, to jeste znaka Škorpije. Ako je Venera u Škorpije unijela nekakvu romantiku u svoj tamni lavirint, strasti i sumnji, izgaranje i strahova i obojila ovu Veneru obsesivnim osjećajima i emocijama, ovaj predstojeći tranzit Venere u znaku Strijelca će nas izvući iz tog lavirinta i tražit će od nas da pokažemo ljubav na direktniji i bezbrižniji način, inspirišući nas da prihvatimo veselu stranu života kojom vlada Strijelac. Avanture, smjele, ali iz duše iskrene izjave, ipak čaša puna velikodušnosti, dobro raspoloženje i vječiti utopijski optimizam i filozofiju. Dio razloga za ovaj naglašeni optimizam u vezi sa ljubavlju ima veze sa trenutnom postavkom vladajuće planete Strijelca. Jupiter u suosjećajnim ribama, znaku kojim također vlada, ali i znaku gdje je ova Venera u svojoj egzaltaciji. Sa planetom sreće, Jupiterom, koja je super raspoložena kod kuće u ribama, ovaj Strijelac će primati pozamašne beneficije kao i Venera u ovom sada periodu, kao i svi oni koji imaju aspekt između Venere i Jupitera u svom natalu. Snažan Jupiter u znaku svog sjedišta, usporen zbog retrogradnosti, on će nabaciti dodatni sloj magije na sve ono što Venera predstavlja u svoj generalnoj simbolici, a predstavlja želju, novac, ljepotu, ljubav, komfor, uživanje, tokom njenog tranzita kroz znak Strijelca. Dakle, imamo oba benefika, Jupiter velika sreća i Venera mala sreća, dobro pozicioniranih u naredne 3 nedjelje, pa ih treba iskoristiti. Sada kao i kod svih tranzita neki dani su bitniji od drugih. Evo 3 na koje treba obratiti posebnu pažnju. 21. novembra brbljivi Merkur i vesela Venera se spajaju preko konjunkcije baš u znaku Strijelca. Ove dvije planete zajedno sa Strijelcem su glasne, jasne i vrlo društvene. Uz ovu emotivnu energiju ljubavi Merkur i Strijelac koji utiču na Veneru, ovo bi mogao biti odličan dan da, na primjer, kažete ljudima koliko vam je stalo do njih, da priznate sebi potisnutu želju da se zaljubite u nekoga ko se ne uklapa u vaše ideje i planove ili da svoju priču ozvaničite sa nekim, a zatim uljepšate svoju novopečenu vezu zavodljivim statusom na društvenim mrežama na koji svi mogu biti ljubomorni. 24. novembra mjesec će se držati za ruku sa ovom Venerom, opet preko aspekta konjunkcije. Mjesec koji je 23. novembra bio mlad, na prvom stepenu Strijelca, pa eto novih prilika i mogućnosti. Mjesec se odnosi na osjećanje i emocije, a Venera u Strijelcu je posebno društvena i željna razmjene pozitivne energije. Trebalo bi da se osjećate opuštenije sa drugim ljudima i prijatnije u javnosti u ovom periodu. Ako ste jedan od rezervisanih znakova, bik, rak, djevica, škorpija, jarac ili ribe, izađite iz svoje zone komfora ovog dana, nećete zažaliti. Ovo je dan kada su mnoge stvari moguće, samo je potrebno da se duše i srce okuraže i požele da se desi čudo. I konačno 9. decembar, neposredno prije nego što Venera napusti Strijelca, sklapa kvadrat baš sa njenim pajtosom, Jupiterom u ribama.
Obično kvadrati mogu biti pomalo problematični tranziti, ali ovaj je malo drugačiji. Usklađivanje vladarstva i egzaltacije ili ti uspješno debitovanje na balu u nekoj bajci. To znači da obje planete rade na ciljevima jedna druge i da se namrguđeni kvadrat mijenja iz teškog u vrlo pozitivan aspekt. Ako postoji želja koju želite da zatražite od nekoga ili od sami sebe, ovo je taj dan. U nastavku poslušajte šta vam donosi Venera u Strijelcu od 16. novembra do 10. decembra. Za one sa znakom, podznakom ili mjesecom u Strijelcu, ovo će biti jako lijep period za vas. Ovaj tranzit Venere ne samo što će pojačati vašu harizmu, već će u vama probuditi nove želje i planove, a i donijeti vam neobične povoljnosti na polju financija i posla. Venera u Strijelcu će vam donijeti lijepe trenutke sa prijateljima, neočekivane poklone, pozive na izlaske, druženje, proslave. Generalno vrlo sretan i povoljan period za vas, samo morate povesti računa da ne reagujete impulsivno i da vježbate strpljenje i taktiku. Tranzitna Venera će vam donijeti dobru priliku da poradite na sebi, da promijenite svoj izgled i učinite nešto lijepo za sebe. Naravno, ona će vam donijeti strastvene trenutke sa vašom ljepšom ili jačom polovinom, a za one koji su u potrazi za srodnom dušom, mogli bi vrlo brzo i da je pronađu u narednom periodu. Znak, podznak ili mjesec u Jarcu. Tranzit planete Venere kroz znak Strijelca vam baš i neće prijati. U toku narednog perioda možete se suočavati s nekim problemima koji su se do sada skrivali pod tepihom, iako vas u isto vrijeme ni to neće spriječiti da uživate i dalje u životu. Financijski problemi vezani za neočekivane izdatke ili nesporazumi na poslu vam mogu promijeniti vašu uređenu svakodnevnicu. U narednom periodu tranzitna Venera vam može donijeti u život osobe iz vaše prošlosti sa kojima niste do kraja odradili vašu karmu i tako će period biti dosta izazovan, posebno na emotivnom polju vašeg života. Vaša ljepša ili jača polovina može imati probleme, a vi nećete biti u poziciji da joj pomognete, što može stvoriti određeni jaz među vama. Za one koji traže svoju srodnu dušu, period kada baš i neće biti previše odgovarajućih kandidata, skoro ni za obično druženje, a ne nešto konkretnije. Znak, podznak ili mjesec u Vodoliji. Naredni period će za vas da bude vrlo povoljan i zanimljiv. Tranzitna Venera će vam prvenstveno donijeti nove prijatelje i osobe koje vam mogu pomoći u realizaciji vaših poslovnih projekata, koji će pak tako da vam poboljšaju financije. Možete očekivati da će nadređeni imati više naklonosti ka vama, a također će mnoge preporuke i veze u ovom periodu dobro da dođu, pa ih mudro iskoristite. Naredni period će biti potpuno okrenut vašem prepoznavanju pravog trenutka za akciju. Morate biti dobro skoncentrisani i disciplinovani da bi uvidjeli kada je pravi trenutak za akciju. Za one koji traže srodnu dušu mogu je pronaći preko prijatelja, a za one koji uživaju pored ljepše ili jače polovine, naredni period će biti ispunjen smijehom i dinamikom. Znak, podznak ili mjesec u Ribama. Za vas ova tranzitna Venera će donijeti promjene na vašem radnom mjestu ili pak u vašoj potrazi za poslom. Također donijet će vam zanimljive promjene što se tiče vašeg društvenog statusa, a te promjene vam u život mogu dovesti ne baš mnogo zanimljive ljude, ali ljude koji su vrlo uticajni i moćni i koji vam puno mogu pomoći. I to ne samo sada, već i kasnije. Tranzitna Venera će vam u narednom periodu pomoći da odredite nove životne prioritete. Mnogo poslovnih obaveza vas može odvući od toplog doma i vaše porodice, što može povremeno da utiče na harmonične odnose sa njima. Za one koji traže srodnu dušu, ovaj period i neće biti povoljan, jer jednostavno nećete imati vremena od vaših svakodnevnih obaveza da nastavite potragu za njom.
Znak podznak ili mjesec u Ovnu. Tranzitna Venera za vas će donijeti puno toga lijepog i korisnog. Naredni period će prvenstveno donijeti promjene vezane za vaš stav prema životu, porodici, poslu. Poželjet ćete da pronađete dublji smisao nekih situacija i ljudi u vašem životu. Potraga može da vas odnese u daleke krajeve. Susreti sa učenim, neobičnim, mističnim, duhovnim ljudima će vam biti od velike koristi. Također možete očekivati poboljšanje situacije na poslu i bolju komunikaciju sa nadređenim ili pak pronalaženje dugo traženog radnog mjesta. Za one koji traže srodnu dušu mogu je pronaći na nekom putu, kroz prekognitivne snove ili uz pomoć divinacijskih vještina. Za one koji uživaju pored ljepše ili jače polovine, naredni period je dobar. Znak podznak ili mjesec u Biku. Ovaj naredni period će da bude prepun oscilacija za vas, od ekstremno neočekivano pozitivnih dešavanja do neočekivano loših dešavanja ili potpune stagnacije, praznog hoda života. S jedne strane, moguće je da ćete imati priliku da riješite neke financijske probleme ili da napokon organizujete svoje poslovne obaveze onako kako vam najviše odgovaraju, pa da se na taj način pokažete u najboljem svjetlu, ali u isto vrijeme zbog velikog psihofizičkog napora moguće je da će vam imunitet opasti i da će se pojaviti prolazni zdravstveni problemi. Za one koji uživaju u društvu ljepše ili jače polovine, naredni period će biti pomalo nestabilan, izostaće strasti i podrška, a za one koji su u potrazi za srodnom dušom mogu upoznati zanimljivu osobu, ali bi trebalo da sve za sad ostave na nivou lijepog druženja za svaki slučaj, jer se kasnije može ispostaviti da nije zlato sve što sija. Znak podznak ili mjesec u Blizancima. U narednom periodu tranzitna Venera vam donosi najviše dešavanja sa suprotnim polom. Također donijeće vam mogućnost da kontaktirate ljudi iz inostranstva, da promijenite mnogo toga što se tiče vaših bliskih prijateljskih odnosa. Na polju financija postoje manji izdaci, komfor i sigurnost u domu neće biti tolika koliko bi vi željeli, a neki od vas mogu u narednom periodu i da završe neki sudski spor koji se dugovlačio neko vrijeme. Želja za renoviranjem doma ili konkretnom promjenom mjesta boravka će sada početi da dobija svoju pravu formu i smisao. Za one koji traže srodnu dušu, naredni period je kao stvoren za njih, dok za one koji uživaju pored svog partnera imat će priliku da poboljšaju odnos sa drugom stranom ili čak da ozvaniče svoju ljubav. Znak podznak ili mjesec u Raku. Ovo će za vas biti dosta turbulentan period. Vaša svakodnevnica će biti promijenjena. Morat ćete potpuno da promijenite svoje navike, radne obaveze će se gomilati, a saradnici će više nego odmagati prilikom obavljanja bilo kog poslovnog projekta. Morat ćete da obratite pažnju i na svoje zdravlje, da se pripazite povreda, izbjegavate brzu hranu i slatkiše kao i alkohol. Odnosi sa drugima će također biti vrlo napeti, mogući su nesporazumi usled brzopleti procjena i odluka. Marfi i njegov zakon nevjerovatnoće će vam skoro svakodnevno biti kompanjon dok budete obavljali svoje obaveze. Odnosi sa ukućanima kao i sa prijateljima će vam biti jedina oaza mira i sigurnosti. Za one koji traže srodnu dušu, neka nastave dalje da je traže. Naredni period nije povoljan za ljubav, a oni koji su pored ljepše ili jače polovine morat će, pored svojih, na sreću prolaznih problema, da pomažu u rješavanju i njihovih. Znak podznak ili mjesec u Lavu. Ovo će za vas da bude jako lijep period, jer će vam tranzitna Venera donijeti ogromnu kreativnu energiju koja će vam pomoći da se na najbolji mogući način istaknete ne samo na svom radnom mjestu, već i da steknete iskreniju i kvalitetniju podršku učenih i uticajnih ljudi. Naredni period će vam omogućiti da počnete polako dobijati male darove s neba kada je riječ o ulaganju vašeg truda na poslu. Otvorite četvere oči.
Neočekivane prilike će se pojaviti, treba ih brzo ugrabiti. Možete se čak okušati i u igrama na sreću. Postoji velika mogućnost neočekivanog dobitka. Za one koji traže srodnu dušu, period okrenut velikoj sreći na tom polju. Za one koji uživaju pored svoje ljepše ili jače polovine, period ljubavi i strasti koje mogu da donesu i neplanirano proširenje porodice, vjeritbu ili vjenčanje. Znak poznak ili mjesec u Djevici. Tranzitna Venera će vas u narednom periodu usmjeriti ka obnavljanju osjećaja sigurnosti i komfora u vašem domu. Kogod se bavi privatnim poslom u narednom periodu će imati neočekivane povoljnosti i uspjeće da brzinski odradi neke projekte koji će kasnije jako da mu se isplate. Ali sam odnos sa porodicom baš i neće biti skladan. Postojaće određena disharmonija zbog različitih životnih ciljeva kod svakog člana i to će povremeno da donosi nesporazume i rasprave. Za one koji traže svoju srodnu dušu, naredni period će i dalje biti okrenut potrazi za njom. Biće prilika, ali one baš i neće da se potpuno uklapaju u vaše standarde. A za one koji su pored ljepše ili jače polovine, period kada će se druga strana potruditi da vas obraduje sa nekim poklonom ili će ona sama imati zavidan uspjeh na poslu koji će oboma popraviti društveni status. Znak podznak ili mjesec u Vagi. Naredni period će vas okrenuti intelektualnom usavršavanju, želji da ne samo bolje razumijete druge, već i da drugi bolje razumiju vas. Period kada ćete imati priliku da raščistite brojne nesporazume kako u porodici sa prijateljima, a posebno rođacima, tako i sa prijateljima i kolegama koji su se nizali u posljednjih nekoliko nedjelja. Češće ćete biti van kuće, ne samo zbog potencijalnih kraćih putovanja, već i jednostavno iz želje da malo više slobodno dišete punim plućima i bavite se onim što vi želite. Za oni koji traže svoju srodnu dušu, naredni period ima dosta lijepa nova poznanstva i to potpuno neočekivano, u komšiluku, preko rođaka ili na kraćem putu. Za one koji uživaju pored svoje ljepše ili jače polovine, naredni period će biti ispunjen dobrom komunikacijom i podrškom, a moguće i da će oni dobiti poziv za neku proslavu ili pak ćete imati prilike da napredujete na svom poslu, što će vam biti razlog za organizaciju lijepe proslave. Znak podznak ili mjesec u Škorpiji. U narednom periodu tranzitna Venera će vam donijeti mogućnost da se pozabavite svojim financijama i nepokretnom imovinom, odradite neke birokratske poslove, riješite neke poslovne projekte koji će vam poboljšati financijsku situaciju. Za one koji su u potrazi za poslom, naredni periodi može donijeti nekoliko poslovnih ponuda. Odlučite se na osnovu savjeta vašeg unutarnjeg glasa koji posao da prihvatite. Tranzitna Venera vam može donijeti i neke proslave ili slave u domu, lijepe trenutke sa rođacima, da li vjeritba, vjenčanje, rođendan. Za one koji su u potrazi za srodnom dušom, naredni period će donijeti samo novo poznanstvo, ali ništa konkretnije od toga. Za one koji već uživaju pored jače ili ljepše polovine, naredni period će biti ispunjen sitnim životnim radostima i međusobnom razmjenom ljubavi. Astrolog Nevenka Blažik, 3. dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu 3. dimenzija.